ناظرین السلام علیکم. زیڈ نیوز کے خبرنامے میں سلمان خان آپ کا استقبال کرتا ہوں. تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. سرخیوں کے پیش کردہ ہے. میں کے امار ہوں. سن 1995 میں مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا. مجھ سے کئی ہزار امیر و غریب خاندان جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کے محلوں سے مجھے سجایا. میں اپنے چاہنے والوں کو ترقی یافتہ شاندار علاقوں میں آباد کرنے کے لیے مشہور ہوں. اب آپ کی خدمت میں تہران گاہ کے دامن میں کافی وسیع و عریض خوبصورت کالونیز لایا ہوں. آپ کی پسند، آپ کی سہولت، میری خدمت صرف 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان. مجھ سے جڑیں اور اپنا بھی خوابوں کا محل بنا لیں اور ترقی کو اپنا مقدر کر لیں. یوں زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. کے امار کا صدر دفتر آرام گڑھ چوراہے پر موجود ہے. سبھی معذور بھائیوں اور بہنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ٹویٹ. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے احتجاج کے دوران مرے ہوئے کسانوں کے اہل خانہ کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا کیا اعلان. حیدرآباد میں GHMC انتخابات ہوئے ختم، کل ہوگی ووٹوں کی گنتی. حیدرآباد میں 92 پولیس ملازمین معطل، کمشنر پولیس سنجے کمار کی وضاحت. کیجریوال حکومت کا دہلی ہائی کورٹ کو جواب، دارالحکومت یا اس کے حصوں میں نہیں نافذ ہوگا نائٹ کرفیو. پکوان گیس مزید مہنگی، فی سلنڈر 50 روپے اضافہ کیا جائے گا. الیکشن کے بعد 48 گھنٹوں تک کسی بھی طرح کی ریالی نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی، سٹی پولیس کمشنر حیدرآباد نے دیا بیان. معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ کی دختر کے کویتا نے معذوروں سے کی ملاقات. اب خبریں تفصیل سے. معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ معذور بہنوں اور بھائیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے جمعرات کے روز ٹویٹ کیا کہ اس سال اقوام متحدہ بلڈنگ بیک بیٹر کا مرکزی خیال کووڈ-19 کے بعد دنیا کو بہتر طور پر قابل رسائی بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پیش نظر سب کو مل کر ملک میں معذور بہنوں اور بھائیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے مواقع کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے. پی ایم مودی نے کہا کہ معذور افراد کا صبر ہمیں حوصلہ دیتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ معذوروں کے لیے معذوری کے معاملات کو ہمدردی اور قبولیت کو فروغ دینا ہے اور انہیں ایک بہتر زندگی کے لیے خود اعتمادی، حقوق اور حمایت فراہم کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب امریندر سنگھ نے جمعرات کو نئے زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج میں حصہ لینے کے دوران 2 کسانوں گرجیندر سنگھ اور گربچن سنگھ کی ہلاکت پر غم کا اظہار کیا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کسانوں کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے مالی امداد دینے کا اعلان کیا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ مانسا ضلع کے بچوانا گاؤں سے تعلق رکھنے والے کسان گرجیندر سنگھ کسان بل قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران دہلی میں فوت ہو گئے، جبکہ موگا ضلع کے بھنڈارخوار گاؤں سے تعلق رکھنے والے گوربچن سنگھ بدھ کے روز موگا میں ایک احتجاج کے دوران دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے. کیجریوال حکومت کا دلی ہائی کورٹ کو جواب، دارالحکومت یا اس کے حصوں میں نہیں نافذ ہوگا نائٹ کرفیو. دہلی کی کیجریوال حکومت نے رات کی کرفیو کی تمام خاص آرائیوں پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ فی الحال اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. دہلی ہائی کورٹ کو معلومات دیتے ہوئے حکومت نے کہا کہ دارالحکومت میں نائٹ کرفیو نافذ نہیں کیا جائے گا، حالانکہ آنے والے وقت میں نئی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہے. کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے پولیس ملازمین کی معطلی سے متعلق سوشل میڈیا میں جاری مہم کی مذمت کی. انہوں نے ان اطلاعات کی تردید کی اور کہا کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے. انہوں نے وارننگ دی کہ ایسے غلط پروپیگنڈے پھیلانے والوں کے خلاف
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंजनी कुमार ने कहा कि शहर में एक ही दिन में बयानियों पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर देने की सोशल मीडिया पर जारी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में उम्मीदवारों की मदद न करने वाले बयानियों मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिए जाने की सोशल मीडिया पर गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला KCR की दफ्तर रुकन कानून साज कौंसल की कविता ने अपने मकान पर माजूर अफराद से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा माजूर दोस्ताना बनाने का अहद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हर एक को बराबरी और अपने वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 दिसंबर यानी कि कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और ये अमल वोटों की गिनती तक जारी रहेगा। 30 मराकिज़ पर यह गिनती होगी, जिसमें 166 हॉल्स होंगे। हर वार्ड में एक गिनती का हाल होगा और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर काउंटिंग हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इस अमल की निगरानी करेगा। पकवान गैस मज़ीद महंगी हो जाएगी। फी सिलेंडर 50 रुपये का इजाफे के साथ फरोख्त करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के दरमियान सरकारी तेल कंपनियों ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। LPG गैस सिलेंडर की नई कीमत 2 दिसंबर से नाफिज हो गई। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पकवान गैस की कीमत 644 रुपये हो गई है, जहां पर फी सिलेंडर 50 रुपये का इजाफा किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ओल्ड मलकपेट की रीपोलिंग से मुताल्लिक़ तफसीलात मीडिया को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद 48 घंटों तक किसी भी तरह की रैली निकालने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह है कि यह हिदायत रच्चाकुंडा, सैबराबाद के अलावा हैदराबाद में भी आयद हो गई। आज हैदराबाद ओल्ड मलकपेट में रीपोल का प्रोसेस मॉर्निंग 7 o'clock शुरू हुआ। जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान और सभी सीनियर ऑफिसर पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इस रीपोल में टोटल 25 प्लेसेस में, लोकेशंस में 69 पोलिंग स्टेशंस हैं और लगभग 54,000 वोट इस एरिया में हैं और अभी तक करीब 18% के लगभग पोलिंग हुआ है। सबसे पहले तो मैं पूरे सिटी पुलिस के तरफ से हर वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इलेक्शन कैंपेनिंग पीरियड से लेकर पोलिंग डे तक सब कुछ पीसफुल रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे काउंटिंग प्रोसेस में जो 15 प्लेसेस में काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहाँ भी कल हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों ने खुद जाकर विज़िट किया और GHMC ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटी के जो गाइडलाइंस हैं, उसके पूरे इंतजामात किए। जैसे कि काउंटिंग सेंटर के 200 मीटर्स के अंदर केवल परमिटेड लोग को ही आना है, बाकी लोग को नहीं आना है। और हर जगह मीडिया के लिए मीडिया सेंटर और बाहर इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद 48 आवर्स तक के लिए किसी भी तरह का रैली, विक्ट्री प्रोसेशन पर पाबंदी है। ये पाबंदी प्रोहिबिटरी ऑर्डर के तहत राचकोंडा, साइबराबाद और हैदराबाद तीनों कमिश्नरेट में है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये रीपोल भी बहुत पीसफुल रहेगा और आप सबको कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आखिर में और एक बार सुर्खियों में नजर डालते हैं। सभी माजूर भाई और बहनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट।
पंजाब के वजीर आला ने एहतजाज के दौरान मरे हुए किसानों के अहले खाना के लिए 5 लाख रुपये देने का किया ऐलान। हैदराबाद में GHMC इंतखाबात हुए ख़त्म, कल होगी वोटों की गिनती। हैदराबाद में 92 पुलिस मुलाजिमीन मुअत्तल, कमिश्नर पुलिस संजय कुमार की वजाहत। केजरीवाल हुकूमत का दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब, दारुल हुकूमत या उसके हिस्सों में नहीं नाफिज होगा नाइट कर्फ्यू। पकवान गैस मजीद महंगी, फी सिलेंडर 50 रुपये इजाफा किया जाएगा। इलेक्शन के बाद 48 घंटों तक किसी भी तरह की रैली निकालने की इजाज़त नहीं होगी, सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने दिया बयान। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आला की दुख्तर के कविता ने माजूरों से की मुलाकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 Fly, USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855666786. रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक,
ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو چار چاند لگا دے۔ نیکلس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد 0402444657۔